Bon, par rapport à la deuxième capsule, je ne sais pas le téléphone ou qui sort les 10 minutes par 10 minutes, mais je ne sais pas. Donc, on va faire une autre phrase. Le discours, l'interrogation, tu m'as fait le discours indirect libre. ناخد هنا نيت نخدم هنا في هذا البيتي اسباس اللي بقى عندي باش يبان لنا la remarque entre le discours pour que vous puissiez faire des remarques entre le discours avec la phrase déclarative et avec la phrase interrogative. ناخدو مثلا le professeur demanda est-ce que vous allez venir à temps d'interrogation. Donc c'est très clair, c'est un discours direct. Pourquoi? Parce que j'ai le tiret, j'ai des guillemets, des points, et j'ai aussi point d'interrogation. Alors passons maintenant au discours indirect. Le jour de l'examen, si on vous demande de transposer vers le discours indirect libre, le discours direct indirect libre, le discours indirect. نحطو عندي نشوفو بعويناتي. Alors, نحيد le tiret وندوي le prof شنو عندي demanda passé simple ياك ça veut dire j'entre et je modifie les temps à l'intérieur كنبدل عندي est-ce que مني كنطرح السؤال est-ce que كندير سي. alors هنا vous مع كيهضر مع شي حد quelqu'un يقدر يكون واحد يقدر يكونوا بزاف الناس حنا غناخذو كيهضر مع شي حد وصافي s'il d'accord مع شي حد un vous de vous voir مثلا s'il عندي le verbe هنا venir d'accord c'est le futur proche اشنو غنديرو s'il عندي هنا في البريزون شنو غندير le présent غيولي imparfait le présent devient imparfait. S'il allait venir à temps. نقطة. شوف معايا مزيان. علامة استفهام واش ولات ان بوان. عقل على هاد القضية في لو ديسكور ديريكت اي انديريكت. سورتو ملي كدوز من الديسكور فيه بوان دانتروغاسيون كدوز لو ديسكور انديريكت ما كيبقاش البوان دانتروغاسيون. Tu es dans un autre système de discours. C'est le discours indirect. قلناها. رجعنا الفوق كاع في لا بارتي دو لوسون قلنا في لا كومباريزون هنا ما بقاوش عندي لي بوين دانتروغاسيون اي تو فوالا كاينين عندي في الديسكور ديريكت اي انديريكت وكاينين عندي فين حتى في الديسكور انديريكت ليبر سافو دير دابا ملي غنصايب الجمله ديالي في لو ديسكور انديريكت ليبر خاصها تبان لي ياك فوالا هادشي الشعوج بون سي با ان بروبليم. On passe maintenant au discours indirect libre. J'essaye de faire la leçon comme au cours, كما في القسم باش ما تحسوش بلي y a une différence. Donc le professeur demanda اش قلنا le verbe introducteur كيطير باش غنبدا قلنا ديما كنبدا بلو سوجي اللي عندي في الديسكور indirect. ماكش اللي نبدا بسي غنجيني اش غندير il le temps de récit il allait venir à temps. شنو رجعت لو بوين دانتروغاسيون اللي كان عندي في الاول قاعده هذه قلناها في الاول ياك هيا كيبقاو عندي لو بوين دانتروغاسيون كيبقى الا كان عندي في الاول بوين دانتروغاسيون ملي كندوز لو ديسكور انديريكت ليبر كتبقى ان بوين دانتروغاسيون كان عندي ان بوين ديكسكلاماسيون كيبقى ان بوين ديكسكلاماسيون سي فاسيل سي تري فاسيل. غنعطيكم ان اوتر اكزومبل باش نفهمو اكثر. Donc l'objectif d'Yann Lium, c'est le discours indirect libre. On a la leçon du discours direct et indirect, on l'a déjà faite. Il y a qu'au l'idée. Bon, si vous voulez la leçon, je vais prendre des photos de l'un de vos camarades et je vais vous les passer dans le groupe WhatsApp. En certain comme le groupe WhatsApp, je libre chauffe la leçon, c'est très facile, c'est pas très méchant. Après, si vous avez des problèmes, je vais vous faire une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, une autre phrase. Voilà. Sidi Mohamed.
s'interrogea ou l'interrogea. Comment puis-je partir au paradis maintenant? Bah, c'est une question de mon imagination, hein, c'est pas une question de la boîte à merveilles. C'est très clair, c'est le discours direct, parce que là, vous avez les marques du discours. Hein. Et vous avez un verbe introducteur. Alors, nous d'abord le discours indirect. Sidi Mohamed, bon, SM, Sidhum Mohamed, interrogeant. On dit comment. J'ai posé la question par cet adverbe interrogatif comment. Est-ce que ça veut dire qu'on حافظ عليه. هو رد البال. ردوا البال الدراري. هنا كاين عندي سي ماجيسكول. هنا ولات minuscule. La phrase n'est plus juxtaposée. هنا كان juxtaposé. مفروقة. Ici, c'est une seule phrase. Alors, interrogea comment. On dit le je. هو كان كيهضر. دابا أنا غنهضر عليه. Comment il. On dit puis. C'est le présent. ياك. Sur les imparfaits. Comment il pouvait. C'est le verbe pouvoir. Il pouvait partir au paradis. Ce moment là. اللي كيتسائل هاد سو مومون لا منين جبتها وهنا كانت عندي مانتونون راه كاين واحد لو طابلو اللي فيه لي موديفيكاسيون لو طابلو دابا نعطيه لكم ديريكتومون في لو جروب واتساب. Alors, on passe maintenant au discours indirect libre. Alors, comme toujours, on commence par notre sujet du discours indirect. Il pouvait partir. Il pouvait partir au paradis. Ce moment-là. Pouvait-il partir au paradis ce moment-là? On dit le point d'interrogation. Sinon, les mabareshi, ils barrent le jumal.